What is the gospel? The gospel is maayong balita. Naay maayong balita tungod kay naay dili maayong balita. Kita tanang tao nakasala, napakya sa himaya sa Ginoo. Walay usa nato nga limpyo ug putli sa tubangan sa Ginoo. Og mapagamay o dako nga sala naa kini bayad. Ang bayad kay kamatayon. Dili lang physical death but spiritual death. It means separation from God. And kung layo ta diha sa Ginoo, diha mosulod ang tanang tunglo, tanang kalisod, kasakit, tanan nga dili maayo. And ang worst, maadto kita sa impyerno sa dihang kita mamatay na gayud. And dito sa impyerno, eternal damnation, walay katapusan nga kasakit, kalisod ug pag-antos ug pagbasol. Wala pa ganito sa impyerno pero murag naa naman ta sa impyerno. Di magool, naay maayong balita, naay gasa nga gihatag ang atong Ginoo. Kani nga gasa, kay kinabuhi nga walay katapusan diha sa Ginoong Hesus nga atong Ginoo. Kani nga gasa, kay eternal life. Kumuyon ka gasa, someone purchased it for you. You don't need to work hard to get it. You just need to accept it, receive it, claim it, and enjoy it. Kani nga gasa, kay kinabuhi nga walay katapusan. Dili lang ikamatay nimo, dili ka mato sa impyerno, kauban nato si Lord dito sa heaven, tanan kanindot kalipay, tanan ihatag dito sa Ginoo, dili lang ni para sa afterlife. Magsugod kining kinabuhi nga walay katapusan karon. Now is the day of your salvation. It means intimate relationship with God. Mahibalik ang relasyon nga naguba. And kung naatay sakto nga relasyon sa Ginoo, ihatag niya ang tanan nga maayo para nimo. Tagaan kaniya kusog, i-restore niya ang imong purpose, i-restore niya imong purity, imong dreams, imong family. Wala imposible diya sa Ginoo. He wants you to enjoy the life He's given you. He wants you to enjoy the life He's won for you. Namatay siya para ikaw mamatay. Mamatay sa imong kasalanan. Ug siya nabanhaw siya kay gusto siya mabanhaw pud ka ug ako. Tagaan ta niya bag-o nga kinabuhi nga kauban siya, kinabuhi nga madaugon sa kasalanan, kinabuhi nga duol diya sa Ginoo, kinabuhi nga maglakaw ta kauban niya. Samot wa tay kahadlok sa kamatayon kay kabalota, makauban nato ang Ginoo sa kahangturan. Kining tanan pinaagi lamang sa atong pagtuo sa buhi nga Dios, iyang pangalan Hesukristo, walay lain. Himua siya nga Lord, Master, Savior sa imong life. Diha magsugod ang tanan. Tagaan kaniyag abilidad nga mo repent, mo talikod na sa pagpakasala, ug imong dawaton ang kinabuhi ngayang gina-offer, life in abundance, life to the fullest. Dili perfect life, but life nga worthwhile. Because you have a God. God is for you, and God is with you, God is in you. He will always fight for you. Believe in the Lord Jesus Christ. You and your household will be saved.